ମୁଁ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଆରେ ଭାଇ ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କଣ ତ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କଣ ତ କୁହନ୍ତି ତାଳି ମତେ କହିଲେ 4000 କୋଟି 2000 କୋଟି 800 କୋଟି 400 କୋଟି 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 ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କହୁଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଘରୁ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ବବି ମତେ 8 କୋଟି ମୋର ଅଛି କଣ ଲୋन अच्छी सुझीदेले मु बिजली भोट देवी कि बबी कहीं दब ये सब कारण कौन जे काहाकू गोटे विलियन करके मु जीवी कारण गोटे कारण दरकार मु बिक्री हवा पाही बबी थिला कारण का बद्री पत्र बबी गाड़ी सी जा गाड़ी करछु बद्री पत्र से गाड़ी करछु सी बिजली भोट दे तू देख दे तो होई दल आउ तांको पुओ मो बापा को इते असम्मान कला ମୁଁ ଯଦି ତା ବାପୁ ହୋଇଥାନ୍ତି 19% ଟିକଟ ନେଇଥିଲି